safety nets. Live your life so you won't regret the road. Kalis, Marxisme itu apa sih? Jadi gini, tadi kan Salma nanya, Marxisme itu apa? Nah, Marxisme itu dikemukakan oleh Karl Marx sendiri dan ada temennya, yaitu Engels, dan ada satu lagi juga temannya. Nah, Marxisme itu menganalisis tentang perubahan ekonomi dan politik, tetapi di mana ekonomi itu berada di atas politik. Dan juga Marxisme itu membagi dua kelompok masyarakat, ada bourgeois dan proletar. Di mana bourgeois adalah kelompok yang berkuasa, sedangkan proletar adalah kelompok yang dikuasai. Tetapi Marxisme juga menganalisis bahwa kapitalisme itu adalah sebuah sistem yang timpang dan eksploitatif. Gitu. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie que l'a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires. Oh gitu. Terus, siapa sih tokoh yang terlibat dalam Marxisme? Jadi, tokoh Karl Marx ada 3. Yang pertama itu Karl Marx, yang kedua Friedrich Engels, yang ketiga itu Vladimir Lenin. Setelah Karl Marx meninggal, Lenin menafsirkan teori Marxis itu, dan karena Lenin menafsirkan dikenal dengan teori Leninisme. Gitu. Oh iya, jadi kan kita udah tahu Marxisme itu apa, tokohnya siapa. Tapi kalau misalkan hubungan Marxisme dengan hubungan internasional itu apa ya? Jadi hubungannya Marxisme dengan hubungan internasional itu adalah bahwa pandangan Marxisme itu bisa membawa kita untuk mempelajari mengenai studi ekopolin atau ekonomi politik internasional. Dan kita tahu kalau misalnya tidak semua negara itu memiliki sistem otonom dan negara digerakkan oleh kepentingan kelompok penguasa. Dan kita tahu kalau misalnya beberapa negara kapitalis itu adalah digerakkan oleh kelompok bourgeois atau kelompok penguasa. Di samping itu, kapitalisme bersifat ekspansif, selalu mencari pasar baru yang lebih menguntungkannya. Setelah dari itu kita bisa menganalisis nih UA dan UE-nya. Lalu unit analisis dalam Marxisme itu adalah kelas atau kelompok individu, dan unit eksplanasi dalam Marxisme itu adalah negara atau kelompok negara. Dan nilai dasar yang terkandung dalam Marxisme itu adalah welfare atau kesejahteraan. Itu dia. Nah, kita udah diskusi nih soal Marxisme. Menurut kamu apa sih kesimpulan sama opini kamu terhadap Marxisme? Oh, kesimpulannya. Kalau soal kesimpulan, aku udah nulis kok kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu, Marxisme itu merupakan suatu perspektif yang beranggapan bahwa kapitalisme membagi masyarakat dan negara di dunia itu menjadi 2 golongan, yaitu kaum bourgeois dan kaum proletar. Marxisme juga menuntut keadilan bagi kaum proletar dan persamaan kedudukan antara kaum bourgeois dan kaum proletar. Kaum Marxisme menghendaki dihilangkannya eksploitasi kaum bourgeois terhadap kaum proletar agar kedamaian dapat tercipta.